पंजाब के लोगों का, उनका पंजाब की आवाम का जो मुख्तलिफ औकात में जब से ये नई हुकूमतें बनी हैं 5 मुख्तलिफ कॉल्स जो है वो तहरीक फसाद की तरफ से दी गई थी। किसी भी एक जो फसाद की कॉल है उसके अंदर पंजाब के लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और पहले जो है वो मुख्तलिफ अदवार में जो इनका पिछला अक्टूबर का वाला 5 अक्टूबर था, 9 मई था, 26 नवंबर था, इन तमाम के अंदर जो पंजाब के लोग हैं उन्होंने इसको पंजाब और उसके साथ साथ सिंध और बलूचिस्तान भी, और अगर मैं कहूं कि सवाए खैबर पख्तूनख्वा के चंद सरकारी मुलाजमों ने हर तरह के जहाद की कॉल को, हर तरह के फसाद की कॉल को, आखिरी कॉल को, पता नहीं कौन कौन सी कॉल्स को, उसको रिजेक्ट किया है। और आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये डायरेक्शंस जारी की हैं कि तमाम तर जो अशियाए खुर्दोनोश है उसकी कीमतों को भी जो है वो अब दोबारा से देखा जाए। कोई आपको पता तलब और रसद के बीच में जब फर्क आता है तो प्राइसेस में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे पंजाब में कहीं पर भी किसी चीज की किल्लत नहीं हुई। ये नहीं हुआ कि पेट्रोल खत्म हो गया हो, ये नहीं हुआ कि कहीं पर कोई सब्जी नहीं मिल रही थी, ये नहीं हो रहा था कि कोई अशियाए खुर्दोनोश कहीं पे मौजूद नहीं थी। और उसको जो है उसकी वजह से कीमतों में थोड़ा सा इजाफा हुआ, जिसके ऊपर पिछले 2 दिन भी जब ये सब फसाद चल रहा था, एक खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो है वो यलगार कर रहा था वफाक के ऊपर, उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो जो ये अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें हैं उसके ऊपर जो है वो 3-3 घंटे की मीटिंग्स करी थी। और यही उनका वो प्लस पॉइंट है जो पंजाब के लोग जिसको पसंद करते हैं, यही इनकी वो मेहनत है जिसके ऊपर लोग इनकी फसाद की कॉल को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। और इसके लिए जो है उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझे भी कहा कि मैं उनकी तरफ से भी आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूं। मीडिया के हमारे बहुत सारे जो आप लोग हैं, आप लोग भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि आपने जो सच था, जो ठीक था, आपने वो रिपोर्ट किया। किसी प्रोपेगेंडा सेल का और किसी ऐसे एलिमेंट का आप शिकार नहीं हुए कि बंदे बाहर निकले नहीं और आप कह देते कि जी यहाँ पर तो दुनिया बाहर निकल आई और इनकलाब जो है वो सर चढ़ के भाग रहा है। अब 2-3 चीजें हैं। 2-3 चीजें ये है कि मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया के ऊपर भी और बाकी जगहों पर भी बहुत ले दे हो रही है बुशरा बीबी के हवाले से कि जी बुशरा बीबी जो है ना उस मुल्क बचाने के लिए वो निकली थी और मुल्क जो है वो अल्लाह ने बचा लिया। उन्होंने, उनके हाथ में तो वैसे जब बात गई थी और तब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अब तो पूरी पार्टी बता चुकी है कि इमरान खान ने जो है वो जलसा करने के लिए संगानी के मुकाम पर इजाजत भी दे दी थी, लेकिन बुशरा बीबी ने वीटो कर दिया। अब भी अगर कोई मुझे ये कहे और ये समझाने की कोशिश करे कि जी वो सियासत में नहीं है, घरेलू खतून है, और वो घरेलू खतून जो है वो बाकायदा 3 दिन दंदनाती रही कंटेनर के ऊपर, बाकायदा मुल्क बचा रही थी वो, और जो है वो अपने मियाँ के लिए नहीं निकली थी। अब वो मियाँ जो है ना वो मुझे कुछ से बात समझ नहीं आई थी कि वो मियाँ के लिए वो करी थी। एक तरफ वो कही थी मैं मियाँ के लिए निकली नहीं हूँ, लेकिन मियाँ की बात नहीं है, हमने खान को लेके जाना है। तो मैंने कल देखा और लोगों ने कहा भाग गई हैं, फरार हो गई हैं। हो तो वो गई हैं फरार, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और जब मुश्किल का टाइम आया तब गद्दापुर को कहा तुम आगे लगो मैं पीछे आती हूँ, और वैसे लोगों से वादे ले रही थी, वो उनको उकसा रही थी और पख्तूनों को जो है वो बहुत खून गरमा रही थी। आपने जाना नहीं है, आप मेरे साथ खड़े रहेंगे ना। वो बेचारे तो खड़े रहे, खुद बाजी भाग गई। और लेकिन यह है कि मेरा एक सवाल यह है कि देखिए आप उनकी, मैंने बहुत 2-3 दफा कल से उनकी स्टेटमेंट्स निकाल के देखी जो खिताब वो फरमा रही थी। उन्होंने कहा खान को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहीं इमरान खान नहीं कहा था। जब उन्होंने इमरान खान कहा ही नहीं तो फिर मतलब इसमें लड़ाई किस चीज की। उन्होंने कहा खानों के साथ ही जाऊंगी, तो चली गई। और गली अमीन गड्डापुर भी खान है माशाल्लाह, बाकी भी उनके साथ काफी सारे खान थे, तो वो उनके साथ जो है वो चली गई। और जो ये जिन्होंने सबसे एंड पे खड़े रहना था वो सबसे पहले भागी। और जब नजर आ रहा था कि अब डी चौक पे आगे जाना है तब कहा गंडापुर तुम आगे चले जाओ। और गंडापुर जो नफरत और जहाद के नारे लगवा कर लोगों को केपीके से लाया था ना, वो उसके ऊपर उसको खुद भुगतना पड़ा। कल गंडापुर को डंडे भी पड़े, कल गंडापुर को जो है वो गालियां भी पड़ी, कल उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ के लोगों ने जो है वो उसको गाड़ी तोड़ी, उसके कंटेनर को आग लगाई। और मैंने तो ये भी सुना कि टायर भी उसकी गाड़ी के जो है वो फाड़ दिए गए ताकि ये भाग ना जाए। लेकिन भाई भागने वालों को भागने के रास्ते मिल जाते हैं। और बाजी जो बुशरा बीबी साहबा है वो तो मतलब ऐसे लग रहा था जैसे लग रहा था मैं पाकपतन की गलियों में फिर रही हूँ, शायद कि मैं यहाँ दंदनाती रहूंगी पाकपतन की गलियों में, मैं विटकियां बना रही हूँ, मैं फोटोएं खिंचा रही हूँ। इन मोहतरमा ने पहले भी
جب حکومت میں تھا عمران خان تب بھی اس کا بیڑا گرک کیا، اس کی سیاست کو جو ہے وہ کھڈے لائن لگایا، اور اس دفعہ بھی اپنی حماقت، اپنی نیم خواندگی اور بالکل عقل سے عاری ہونے کی ایک خاتون ثابت کیا اپنے آپ کو کہ وہ سیاسی خاتون نہیں ہے۔ ہر خاتون جو ہے جس باہر نکل کے وکٹری بنا کے فوٹو کھچا لے وہ سیاسی خاتون نہیں ہو جاتی۔ سیاسی خواتین ہوتی ہیں مریم نواز شریف جیسی، کلثوم نواز جیسی، وہ بھی باہر نکلی تھی جب مشکل حالات تھے، بھاگی نہیں تھی، ان کی گاڑیوں کو یوں چینوں سے اٹھا لیا جاتا تھا پولیس کے ذریعے، ان کو ڈنڈے پڑے تھے۔ بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو کے سر پھٹے تھے، ان کو جو ہے وہ سیاسی، یہ تھی سیاسی خواتین، بیکاز ایک سیاسی مائنڈ سیٹ تھا۔ تمیزوں پہ، موکلوں پہ، ٹونوں کے اوپر جو ہے نا وہ آپ سیاسی خاتون نہیں بن سکتی۔ اور ان کو لیڈری کا جو شوق چرایا تھا نا، وہ لیڈری کا شوق جو ہے وہ حالت یہ ہوئی کہ ان کے اپنے لوگ جو ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ کپڑے اور جوتے چھوڑ کے بھی بھاگ گئے۔ مطلب کچھ دیر تو انقلاب کا انتظار کرتے آپ کو، اور میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ ریاست کے پاس بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن ریاست کو رسپونڈ کرنے کا، ریاست کو اپنی حکمت عملی بنانے کا اور اپنا طریقہ کار وضع کرنے کا اس کا ایک اپنا ٹائم ہوتا ہے جس کو اپنے ٹائم پہ کیا جانا ہوتا ہے، اور ہمیں کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن اس میں جو ہمارے 171 پولیس کے اہلکار زخمی ہیں، جو 4 باوردی ہماری جو رینجرز اور پولیس کے جوان ہیں جو شہید ہوئے ہیں، ان کی تمام شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اور ہاں، یہ رینجرز والا جب واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی آپ کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ڈالر شاید پاکستان کی عزت سے، پاکستان کی اداروں سے، اور جب پاکستان کے اوپر ایک فساد جو ہے، جب وہ دروازے پہ دستک دے رہا تھا، جب پاکستان کے اوپر یلغار ہوئی ہوئی تھی، تب بھی ڈالروں کی شاید پڑی ہوئی تھی، اور اس ایک انفارچونیٹ واقعے کو بھی جو ہے وہ ڈالروں کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کی تمام چیزیں سامنے آ گئی، ان کے اپنے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا۔ ایبٹ آباد سے وہ کوئی لڑکا ہے ہاشم، جس کی وہ گاڑی تھی ریڈ کلر کی، جس نے ان کو کچلا، اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے۔ بہت ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز اب اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے، جس کے اوپر خود میں نے دیکھا ایک وزیرستان کا لڑکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو لاشیں لینے آئے ہیں، ہم نے لاشیں لے کے واپس جانا ہے۔ یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آئے ہیں۔ ایک اور کلپ ہے جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ منزل نہیں ہے ڈی چوک، ابھی ہم جائیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، ابھی ہم نے جانا ہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر۔ اور یہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب یہ لوگ، اب جب ان کے اوپر قانون اگر جو ہے وہ حرکت میں آئے گا، پھر یہ کہیں گے ہمارے بنیادی حقوق خراب ہو گئے، ہم پہ سیاسی انتقام ہو رہا ہے، یہ فلیگ فالس فلیگ تھا، یہ فالس فلیگ تھا۔ اور وہ جو باہر جہادی بیٹھ کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ ڈیوائس ضرور ساتھ لے کے آنی ہے آپ نے نا خشک میوہ جات ضرور، اور بھائی دیکھو تو صحیح ان کے حلیے، جو افغانیوں اور طالبانوں کو آپ ساتھ لے کے آئے، ان کے بیچاروں کے جوتوں میں موزے تک نہیں تھے، ان کے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اور باہر سے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ نے انٹرنیٹ ڈیوائس اور خشک میوہ جات ضرور لے کے جانے ہیں۔ اب وہ جو پکڑے گئے ہیں لوگ، جو بار بار ان کی اس فساد اور ضلالت کا شکار ہوئے ہیں،